पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली खीचियांग से मुलाकात। पाक चीन शराकत दारी को आला मायार के ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। एलामी में कहा गया है कि CPEC ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इनक़लाबी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन देरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती, स्ट्रेटेजिक ताउन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। वज़ीर आज़म की आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान सॉलिसी में पाकिस्तान ने मुखलिसाना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। अमन से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के क़याम और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों की हिमायत पर सदर शी का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सिफारती ताल्लुकात का 75वां साल मना रहे हैं। दोनों दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के सफ़र पर गामज़न हैं। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एज़ाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तक़बालिया तक़रीब में वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहदा बिल्कुल करीब है। ईरान का पाकिस्तान वफ्द भेजने का फिलहाल कोई प्लान नहीं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोल नहीं लेगा, लेकिन खिदमात की फराहमी की फीस लेने को टोल नहीं कहा जाना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस वक्त जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहे। 14 निकाती MOU जंग के खात्मे और अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मरकूज़ है। बदले में ईरान हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगा। अमरीका ईरान डील के लिए न मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, न मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय हुआ, लेकिन ईरान से मुताल्लिक़ अच्छी खबर ही होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कामयाब डील मेकर होने का दावा। ईरान से अच्छी डील हासिल करने के लिए पुरुमीद। कहा वो कभी बुरी डील नहीं करते। मुआहिदा न किसी ने देखा, न कोई जानता है कि वो है क्या, लेकिन ये ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरअक्स होगा। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इजहार किया था और अपने नुमाइंदों को हिदायत की थी कि किसी मुआहिदे में जल्दबाजी न की जाए, क्योंकि वक्त अमरीका के हक में है। ईरान डील पर काम जारी है। तवक्को थी कि रात कोई खबर आ जाए, हो सकता है कि आज मिल जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुमीद। नई दिल्ली से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस मामले में ज़्यादा क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अमरीका या तो ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा करेगा या फिर इस मसले को किसी और तरीके से निपटा जाएगा। मार्को रूबियो के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने और जौहरी प्रोग्राम के मामले पर महदूद मुद्दत के संजीदा मुज़ाकरात के लिए एक अहम मजबूत तजवीज़ ज़ेर गौर है और उम्मीद है कि ये कोशिश कामयाब होगी। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, मगर सिंध हुकूमत खामोश है। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई। कराची में पानी के बहरान पर सिंध असेंबली में MQM का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हुकूमत बेहिस हो चुकी, पूरे शहर में पानी नहीं। उनके हल्के में 25 दिन से पानी नहीं। वो 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि पानी का टैंकर मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा। धाबे जी की लाइन टूट गई, इस पर कोई तो बात करे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाद हसन लंजार ने कहा अपोजिशन से दरख्वास्त है कि वो तहरीक इल्तिवा ले आए, पानी पर सियासत न करें। ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी हैं। इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है, जल्दी पहुंचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफर 743 मुसाफर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुंह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में।
30ویں عید اسپیشل ٹرین آج شام 7 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ اتوار کو کراچی سٹی اسٹیشن سے عید اسپیشل ٹرین راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ مسافر انتظامات سے مطمئن نظر آئے۔ ریلوے حکام کے مطابق خصوصی ٹرین سے 27 لاکھ روپے کے قریب آمدنی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 14 مئی کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات بنوں میں دہشت گردی کے واقعات سے متعلق تھی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگا دیا۔ کہا بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے ہمارے خاندان کو بتائے بغیر محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خاندان کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات 14 مئی کو ہوئی تھی اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ استداد دہشت گردی عدالت کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف صحافی پر حملہ کیس کی سماعت۔ ملزم ارمغان کا کمرہ عدالت میں شور شرابہ، کہا کہ والدہ اور وکیل پاگل قرار دلوانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ان کے پیسوں کے پیچھے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں وکیل کی ضرورت نہیں، وہ اپنا کیس خود چلانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان طلب کرتے ہوئے سماعت 1 جون تک ملتوی کر دی۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر سید منظور احمد سمیت یونیورسٹی کے دیگر ملازمین ضلع مستونگ سے بازیاب۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، لیکچرار اور ڈرائیور 13 مئی کو مستونگ سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ جیو نیوز کی گریٹ ڈیبیٹ وقفہ میں وفاقی و صوبائی وزراء، ماہرین آبادی اور علماء نے بغیر منصوبہ بندی کی بڑھتی آبادی اور بچوں کی پیدائش کے درمیان مناسب وقفہ نہ ہونے کو خواتین اور بچوں کے لیے خطرناک ہونے کے ساتھ پاکستان کی بقا کے لیے پریشان کن قرار دیتے ہوئے فوری قومی پالیسی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ڈیبیٹ میں آبادی کے دباؤ کو معیشت، صحت، تعلیم سمیت وسائل کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا گیا، جبکہ وفاقی و صوبائی وزراء اور ماہرین نے NFC فارمولے میں انسانی ترقی اور آبادی کے استحکام کو شامل کرنے، مانع حمل اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے اور آبادی سے جڑی مراد کے لیے پیش رفت پر اتفاق کیا۔ ہری پور میں 2 روز قبل DC آفس کے باہر پولیس کی جانب سے خواجہ سراؤں پر تشدد کے واقعے پر DPO کا نوٹس۔ SHO تھانہ سٹی، ASI سمیت 6 پولیس اہلکار معطل۔ خواجہ سراؤں کے مطابق وہ شادیوں میں پرفارم کرنے سے متعلق پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ٹریفک بلاک ہوا تو پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا۔ چند ہی دنوں میں کروڑوں کی تعداد میں فالوئنگ حاصل کرنے والی بھارتی نوجوانوں کی آن لائن تحریک پر مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے۔ پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپیکے کا کہنا ہے کہ تنظیم اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی کھو چکی ہے۔ ان کا ذاتی انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کی مہم چلانے پر انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔